Welcome to our channel, Android Tech for the Blind. Please subscribe and press the bell icon so that you never miss any update. Thank you. 00 image. अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड टेक फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मुजम्मिल। आज जिस ऐप पर हम लोग ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं उसका नाम है हाई Q MP3 रिकॉर्डर। तो आइए चलते हैं अपनी ऐप की तरफ। Home screen 1 of 3. Backup and restore. Calculator. Calendar. Camera. Chrome. Clock. Drive. Facebook. File manager. Flag. FM. Gallery. Game shop. Flat. Gmail. Google. IQ. Free. Home. ये हमारी ऐप है तो इसको हम लोग ने ओपन कर लिया। ये अभी ओपन होने वाली है। Overview. Back. List तो यहाँ button. पर List ये button. ओपन हो चुकी है। यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। लिस्ट, IQ. Settings button. सेटिंग्स, MP3 button. MP3, 128 kbps button. 128 kbps, 0.0 decibels button. 0.0 decimals, Off button. off, 00 is the free version. Record button. record, Stop button stop unavailable. unavailable। 0.0 decibel 100 MP3 button. हम लोग चलते हैं Settings सेटिंग्स की button. तरफ। IQ setting. Settings. Navigate up button. सेटिंग्स Settings. है, 1 recording. रिकॉर्डिंग, इसमें चलते हैं हम लोग। Settings. Navigate. Settings. 1 format MP3. फॉर्मेट MP3, इससे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इसका। Format. Format. 1 radio button checked 3. MP3 है। 2 radio button unchecked or uncompressed. यहाँ पर वेव एक फॉर्मेट है। 3 radio button unchecked 4 AMPEG 4 AG audio. M4A 4 radio button unchecked AG corpus. आग 5 radio button unchecked head flag. फ्लैग। अब हम लोग इसको बैक कर लें। Back. Settings. Navigate up settings. 1 format 2 bitrate 128 kbps. बिट रेट 128 kbps। Bitrate. ये इस तरह है कि आपकी इसमें आप चाहते हैं अगर हायर हमारी मिनट में 3-4 MB खर्च हो तो इस Bitrate. ऑप्शंस पर 1 radio button unchecked 320 kbps 2.4 MB/min. ये है। 2 radio button unchecked 256 kbps 1.9 MB/min. ये 3 radio button unchecked 192 kbps 1.5 MB/min. ये भी है। 4 radio button unchecked 160 kbps 1.2 MB/min. 5 radio button checked 128 kbps 1.0 MB/min. Similar to CD quality. चेक ही रहने देता हूँ और आप जब हाई Q MP3 रिकॉर्डर इंस्टॉल करेंगे तो आपका यही चेक होगा। Back. बैक कर Settings. लेते हैं। Navigate settings. 1 format 2 bitrate 3 gain 0.0 decibels. गेन 0.0 डेसिमल, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 4 mix selection front microphone. मिक्स सिलेक्शन फ्रंट माइक्रोफोन, इसमें हम लोग चलते हैं। Mix select 5 radio 4 radio button unchecked head device default. 3 radio button unchecked raw audio no pre-processing. ड्रॉ ऑडियो और नो प्रीवियस प्रोसेसिंग, 2 radio button unchecked rear microphone if available. इसको हम Settings. देख लेते हैं। ये क्या है? 3 gain 0.0 4 mix selection rear microphone. रियर माइक्रोफोन। Mix selection Yeah. mix 1 radio button unchecked front mic 2 radio 3 radio button unchecked raw audio no 4 radio इसको button बैक back कर लेते हैं। 2 radio 1 radio back navigate up settings 1 4 2 bit 3 gain 4 mix selection 5 stereo checkbox unchecked 6 location of stored recording /storage /emulated /0 /recordings. इसमें आप लोकेशन फोल्डर जो जहाँ पर ये फाइल सेव होनी चाहिए वो फोल्डर आप चेंज कर सकते हैं। 7 default file name define file naming for new 8 minimum free space navigate up 8 minimum free space stop free recording space. when the amount of free space reaches 100 MB. ये 100 MB है, इसमें आप भी कर सकते हैं जो स्पेस इसकी होनी चाहिए वो कितने MB होनी चाहिए। Back बैक कर लेते हैं। settings navigate up settings 1 record 2 interface इंटरफेस 5 troubleshooting settings 3 hide notification 2 alternate 1 land settings navigate up button settings 5 troubleshoot 4 group 3 2 interface settings navigate settings 1 language follow device language लैंग्वेज फॉलो डिवाइस लैंग्वेज,
इससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं इसमें। 2 alternate icon checkbox unchecked, news icon, 3 hide notification icon checkbox unchecked, pull down the notification drawer to see recording status. आइकॉन चेक बॉक्स चेक्ड, इसको हम लोग अनचेक करेंगे तो जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो वो बताएगा नहीं कि कितने सेकंड्स कितने मिनट्स गुजर चुके हैं। 4 quick start checkbox unchecked, start recording from the note. 5 auto start checkbox unchecked, immediately start recording when app is opened. ऑटो स्टार्ट, इसको अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो जैसे ही आप ये ऐप खोलेंगे तो रिकॉर्डिंग जो होगी वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। 6 prompt for name checkbox, 7 instant delete, 8 instant share, 9 show free spaces to 8, 10 single tap, 11 show and 10 single tap play checkbox unchecked, tap a recording from the list to play. Long press for more options. करेंगे तो जो होगा सिंगल टैप प्ले, वो इसको हम लोग चेक करेंगे तो आप सिंगल रिकॉर्डिंग पर सिंगल टैप करने से ही चल जाएगी और लॉन्ग प्रेस से भी। Back. Settings. 6 open fact. 4 Google Drive. 3 Dropbox. ड्रॉप बॉक्स, इसमें क्या है? Settings. Navigate. Set. Off. Switch off. 1 account. Tap to log inches. ऑन करेंगे तो आप साइलेंट कर सकते हैं इसको। 2 upload new recordings. Checkbox checked unavailable. अपलोड न्यू रिकॉर्डिंग्स चेक बॉक्स चेक्ड अनअवेलेबल। 3 how to upload over Wi-Fi only. हाउ टू अपलोड ओवर वाईफाई ओनली, इसमें दो ऑप्शन हैं, आइए देखने। How to 2 radio button, check it over Wi-Fi only. 1 radio button, uncheck it over Wi-Fi or mobile network. ये ऑप्शन है। Back. Settings. 3 how to upload over 4 status idle and available. अब हम लोग चलते हैं बैक। Settings. 6 open fact. 5 troubleshooting. ट्रबल शूटिंग, Settings. 3 buffer size. 2 keep 1 system battery optimization. The system will sometimes terminate IQ while recording slightly frowning face. Tap here to prevent that from happening. क्लिक करते हैं, इसमें क्या है? Ignore battery optimizations. जो जब जीशो प्लस या जीशो लाइट को आप जब ऑन करते हैं तो ये आता है। Let app Q MP3 rec free stay connected in the background. This may use more battery. No button. नो करते हैं, Navigate up settings. 1 system battery up. 2 keep screen on. Don't keep screen on. कीप स्क्रीन ऑन, डोंट कीप स्क्रीन ऑन, 3 radio 2 radio button, uncheck it, keep screen on dim. ये है 3 radio button, uncheck it, keep screen on bright. ब्राइट। Back. अब हम लोग बैक कर लेते हैं। 4 sample rate. 3 buffer size. बफर साइज, Buffer size. Buffer 1 radio button, check it default. ये डिफ़ॉल्ट है। 2 radio button, uncheck 1x minimum. 1x मिनिमम, 3 radio button, uncheck 2x minimum. 2x मिनिमम, 4 radio button, uncheck 10x minimum. 10x मिनिमम। Buffer size. इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देते हैं। 4 sample rate. सिंपल रेट, Testing. Progress bars testing. टेस्टिंग, Settings. 1 radio button, check it default. जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो सिंपल रेट उस रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। 2 radio button, unchecked 44 kilohertz. होता है 3 radio button, unchecked 48 kilohertz. ये। 4 radio button, unchecked 22 kilohertz. Back. बैक कर लेते हैं। Settings. 7 send device info. 6 add recordings to library checkbox checked. Let recordings appear in the system media library. ये है, इसको हम लोग अनचेक करेंगे तो जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी, जो आपने की होगी, वो लाइब्रेरी में सेव नहीं होगी। 7 send device info. 8 experimental features. Navigate up button. Back. बैक कर लेते हैं। Settings. 6 help and fact. हेल्प एंड फैक्ट, इसको आप नहीं छड़िएगा क्योंकि ये क्रोम से ओपन होता है, 7 about. जिसमें इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। अबाउट पे चलते हैं। Settings. Navigate up settings. Q MP3 rec. Free. 2.9.0. 17,690.6425 E6F market. com.hicrecorder.free Nanka 4F511F30.g. This application uses lame www.mp3dev.org under new lesser general public license. www.hicrecorder.com. ये सब इनका अबाउट है। Translators. Arabic. Muhammad Yasser Catalan. Maziax Chinese. Kazf 1234. Danish. Thomas Macro Dutch. Jaron Mathis Estonian. Olive Mady French. Bakary Diallo. Dennis Trebi German. Enrico Boggs Hungarian. SZ. Caroli Italian. Annalisa Pes. David Lupo. Luca Trevisan Japanese. Naoko Takita. Natsuko Kudo Korean. Elkanis Malaysian. Animer Polish. Mitya Krasuski Portuguese. Lucy Machado. Ubrahar Ribeiro Romanian. Mihai Zavoyan. Liviu Foltu Russian.
Elena Taborkova, Anton Shivchalov, Slovak. Navigate up button. अब हम लोग बैक Back. कर लेते हैं। Settings. Q free. यहाँ पर List हम button. लोग लिस्ट में चलते हैं। Q 0000. क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। No recordings yet in the recordings folder on the internal storage. ये है। अब आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग होगी, उस पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिकॉर्डिंग आपकी पड़ी हुई है। उस पर जब आप डबल टैप करेंगे तो वहाँ पर प्ले, शेयर, रीनेम, डिलीट और ये सब ऑप्शंस आएंगे। Back. Q list but settings MP 100 0 off ये button. सब कुछ आपको बता चुका हूँ मैं। 000 off button. ऑफ। Automatic stop after. ऑटोमेटिक स्टॉप आफ्टर। Automatic stop after. 0. इसमें जब आप कोई भी मिनट या कोई भी घंटा या कोई भी सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो जो होगा रिकॉर्डिंग आपकी उसी वक्त जो टाइम आप सेट करेंगे वो उसी वक्त स्टॉप हो जाएगी। Back. Set as default recording. Back. बैक कर लेते हैं। Q free. Home free space 9 stop button. Record button. रिकॉर्ड बटन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो स्टॉप Stop बटन button unavailable. अनअवेलेबल है, इसको ये भी अवेलेबल हो जाएगा। Back. तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Home. Overview. Back. Home screen 1 of 3. Search. Clock. 43. Zen YouTube. Feed. Share. Record. Club. Club. Recorder. Image. 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 5-point image. 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 No videos. 1150 image. Image. Video select image.